Sanjay Korle, a local businessman, has lodged a complaint about the presence of an illegal Russian-operated ramp at Mojim, Ashvim, Mandrem, and Arambol beaches. He alleges that tourists are being transported via vehicles using unauthorized access, violating coastal regulations. The issue has sparked concern among locals who are demanding strict action from authorities to curb such illegal activities. खूप वर्सां जाली आमचे गाडी हांगर रेपा इलिगल रेपा चलता न्हू बिचार चलता इलिगल मोरजेसून आशया मांद्र्या हरमल मेरेन सबंद चलता आनी फूल स्विमींग बसी वयता. पयलीं आमी बसी बंद केले सगळे आमी एक जाण. आतां सगळे म्हाका फोन करून कोण टॅक्सी काय म्हणटा संजय तूं कित्याक उगी रावलाय, तुमचे गाडी आहा आमी कितें करपाचें, लोनान काडलेले आहा गाडये कितें करपाचें. हे जर डेली 15-20 गाडये येता जाल्यार आमी कितें करपाचें. तेंच्यांनी फक्त आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आहा आनी आमी कंप्लेन दिल्लेली आहा सगळ्याक कलेक्टराक, RTO पेडण्या, DYSP, मांद्रे पुलीस स्टेशन, आमचे MLA जीत भाईक आनी पंचायतीन दिल्लेले आहा. पंचायतीक सांगले आमी बाबा ही हॉटेलांनी गाडये येता ते आमच्या लोकलांक सांगा भाडे दिया म्हणून 6 म्हयने तांकां सांगत आहा. पंचायतीचे कोणूच एकूय मेंबर सांगना तांकां. तेंचे ते आयकना. कित्याक आयकना ते लोकांक खबर आसतले ते. कित्याक आमचो बिझनस आमच्या गांवांत जर बिझनस तितलो आहा. आमच्या मांद्र्यान पयलीं गाडये नासले. मोरजे आशव्या मांद्र्यान जाय तसले गाडये आहा. क्रिस्टा आहा, इनोवा आहा, अर्टिका आहा, बसी आहा, मिनी बसी आहा, सगळे आहा. ते आमचे गाडये आसतना भायले कशे आमचे फोंड्याचे गाडये येता, बिचोलचे गाडये येता, पणजेचे गाडये येता, कानोळचे गाडये येता, सगळे म्हापसाचे अंजुनाचे सगळे गाडये बसी येवन व्हरता. दिसाक 15-20 गाडये येता. रातचे 3 स्टार्ट जाता ते सबंद दीस ते गाडये व्हरता. आनी आमचे बाबडे लोक भाव आमचे टॅक्सीकार भाव बेश्टे तोंडां पळयता आनी नंबराक ते बसून आसता सबंद दीस. आमी कितें करपाचें. ही तांकां सगळ्यांक दिला कंप्लेन दिला तेंच्या गाडयांची. तेंच्यांनी फक्त ड्रॉप करपाचें वचपाचें. आमकां भाडी आमकां मेळोंक जाय आमच्या गांवांतली. आमी भायले वचून आमी हाडिना. आमच्या गांवांतली आमच्या मांद्रेकारांक मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी मोरजे आशव्या मांद्र्याचे आहा न्हू तांकां गाडयेकारांक भाडी मेळोंक जाय आमकां इतलेंच. आनी ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक जाणाय ते आमचे हे बिचार जे सगळे इलिगल चलता न्हू ते बंद करता सांगलेले. जी रेपा जी इलिगल रेपा म्हणजे रशियन गायडां जी चलता बुकलेट घेवन सगळ्याक मोरजेसून हरमल आशव्या मांद्रे सगळे बीच लायनीक ती भोंवता आनी इलिगल बिझनस घेवन वयता. इलिगल गायडां ती इलिगल सगळो बिझनस घेवन भरून घेवन वयता. आमच्या भुरग्यांक काय बिझनस मेळना टॅक्सीचो. ताका लागून रिक्वेस्ट करता आनी आमचे MLA आहा न्हू जीत भाई ताकाय सांगला हांवें. तेणी कितें सांगलां आमकां टॅक्सी स्थळा पासून आमच्या वांगडा आसतलो. आमच्या वांगडा तेजो सपोर्ट आहा आमकां आनी आमकां फूल तेचेर कॉन्फिडन्स आहा. कित्याक आमचो जीत MLA आमचो मांद्र्याचो कितें तरी करतलो. ते बसीचो बंदोबस्त करतलो आनी रेपांचो बंदोबस्त करतलो. तेणी मातशें कानार घेवपाचें आनी स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेवपाची. आनी पळय जीत भाईन आमचें काम बरें केलें. कित्याक आमचे विठ्ठल दासान ते आमचे बाबडे ते पुलार एक्सिडंट जालो. फॅमिली काबार जाल्ली 4-5 वर्सां जाली जुडोसांची. आनी ते बाबडे एकूच भयण तेची आसली. ताका टॉयलेट बांदूंक मेळनासलो. पंचायतींनी कांयच हेल्प करूंक ना. पंचांनी हेल्प करूंक ना. पंच डायरेक्ट दिल्लीकारांक आपूण फुड्यान रावन पंच तेंचे इलिगल कॉन्ट्रॅक्शन करून दिता. पंच मेंबर आमचे मोरजेचे जाल्यार ताका बाबड्याक एक टॉयलेट बांदूंक ते पंचान हेल्प केलें ना. पंचांनी पंच वॉर्ड मेंबरान पासून हेल्प केलें ना. तर जीत भाईन आमचे ताका वाल दिता हांव जीत भाईक. 2 दीस थंय रावन सबंद दीस रावन 2 दीस रावन तो तेणी टॉयलेट बांदून दिला. ताका वाल दिता. व्हडले MLA आमच्या गांवांत जाय. आता हे म्हणटा पळय ते गाडयो भायले येता ते भायल्यो गाडयो येता पळय तेचेर आता कंट्रोल कोणी ट्युरिजमान हाडपाचो की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हाडपाचो की स्थानीक आमदारांनी हाडपाचो. आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हाडपाचो आनी पंचायतीन आसता. कित्याक आमकां पंचायत लागता. पंचायत हाडपाचो आनी आमचो MLA आमकां गॅरंटी आमच्या वांगडा आसा. टॅक्सीकारां वांगडा आसा. सगळ्यां वांगडा आसा आमच्या वांगडा. आमकां गॅरंटी आहा की तो तेंचे बंद करतलो गाडये. कित्याक तुमी ड्रॉप करा वचा बाकीच्या आमच्या लोकलांक मेळोंक जाय. नाल्यार आमचे कितें फायदो मोणजेन हॉटेलां आसत मांद्र्यान इतली. ते बशी हाडून कितें करता ड्रॉप करता आनी घेवनूय वयता. ना ते हाडटा व्हरता आनी सगळे घेवन वता. परत return वयतात. रातचे 3 स्टार्ट जाता तेंचे गाडये. क्रिस्टा, इनोवा आनी हे बसी मिनी बसी टेम्पो ट्रॅव्हल खूब येता. दिसाक 20-25 तरी येता. 15-20 गाडये येता. म्हणजे कितें सगळे पुसून वयता. आमचे भाव म्हणजे टॅक्सीकार थंय बसना. आमकां पासून भाडी मेळना. आमचे लोकांचे रिणाचे काडलेले. आमी कितें करपाचें. खंयसूच हप्ते भरपाचे आमी. आमच्या गांवांत बिझनस जावन सगळ्यांनी जाय तसले गाडये काडले. आमचो जर बिझनस व्हरता आनी ते मारता जाल्यार आमी कितें करपाचें. आमचो एकटो कोण हांगासून थंय वचून भाडी मारिना. आमच्या गांवांत आहा ते आमी मारता. आमकां बाकीच्या गांवांत ते नाका.